Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pendeta Erwin Pantasitumean beserta seluruh pengurus gereja 5280 Spread God's Word Church Colorado dan umat Kristiani yang diberkati Tuhan. Saya Konsul Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles, Saud Purwanto Krisnawan beserta seluruh keluarga besar KJRI Los Angeles mengucapkan selamat hari jadi yang ke-29. Semoga SGW Church dapat menjadi penyebar benih damai dan kebaikan serta berperan sebagai perpanjangan tangan negara untuk perlindungan warga negara Indonesia di Colorado. Semoga kesehatan dan kedamaian selalu menyertai kita semua. Amin. Kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Happy Palm Sunday to be exact, right? Haleluya, Hosana bagi anak Raja Daud, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kita, penebus dosa kita. For He is great in our life. Amin. Ya, kemurahan demi kemurahan sudah kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. As we are preparing our heart this morning and to realize about the very powerful message that God is about to prepare for all of us this morning. I want to thank God for everyone here. We want to thank God first, amen, for our 29th anniversary that went well. Yes. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Ya. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. So, I want to thank everyone for their time. Yeah. Everyone for your energy. Everyone that gave money for the event, and prayer, especially prayer, right? That made the event successful. Haleluya. Saya percaya itu semua bisa terjadi karena kemurahan Tuhan dan juga karena doa-doa saudara-saudara semua. Amin. Haleluya. From Sunday school, where's Sunday school? Already inside, From Sunday school, berikan kemuliaan untuk Tuhan untuk Sunday school kita, saudara-saudara, luar biasa anak-anak ini, For the youth, give it up for the youth. Haleluya. Luar biasa. Thank you, youth. You are the representation of God among the young people in this Denver, Colorado, and the surrounding. Amen. Hallelujah. And then of course the mothers. The Rose Ministry. Mana Rose Ministry? Hallelujah. Praise God. Kalau nggak ada ibu-ibu ini pincang-pincang kita kerjain ini nggak lengkap. Haleluya. The last but not the least, right? The fathers, give it up for the fathers. Haleluya. For the Bridge Ministry. Wah, ini logonya udah ada tapi kaosnya belum jadi-jadi. Haleluya. Haleluya. Sudah dibawa dalam doa, tinggal realisasinya aja. Amin, saudara. Waktu Tuhan indah pada waktunya. Haleluya. Tidak pernah terlambat. Amin. TBD. Haleluya. And I witness the work of God through this event and how everyone sacrificed their time and money to make that event happen. Some went above and beyond for this event. Ada beberapa di antara kita di sini yang melakukan luar biasa lebih daripada yang lainnya. You know who you are. Haleluya. And I realize and I notice all of it. Okay? And if I notice it, can you imagine? I'm sure that God also noticed it.
Amen. All that good works. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, saudara. Ya, kalau manusia aja bisa melihat akan hal itu, apalagi Tuhan kita. Amin. Berikan dulu sekali lagi kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Ya, so many people involved in this celebration and gave their parts. Ya, inside this church and from outside this church. Some even give some things, yeah, like the covers for all the chairs. Yeah, that's from Mrs. Siregar, ya, Gereja Rocky Mountain. Thank you, Mrs. Siregar, Gereja Rocky Mountain. Ya, itu dia kasih kita untuk apa namanya cover, ya, pinjam, ya. Ya, we thank you. So, and also so many people, may God bless you all for all that good work that you guys do for the work of God. Amen. And this morning I want to replay also these two videos that we're about to watch. I want to thank also the Consulate General of Indonesia in Los Angeles, and also Mr. Raden Sirait from Jakarta that always, yeah, involved for this celebration. Every year, ya, mereka nggak pernah lupa, ya, untuk memberikan selamat. Dan mungkin bisa videonya sekali lagi di replay, ya, mungkin di acara yang kemarin kita nggak semuanya jelas mendengar dan juga melihat, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Let's play the video if you could, please. Ya, sambil ditunggu, saudara. Udah bisa. Saya Konsul Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles. Ya, sambil ditunggu kita, saudara, siapkan firman Tuhan dari Matius 28 ayat 16 sampai 20, saudara. Ya, the Great Commissions. Ayatnya yang Matius 28 verse 16 to 20. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pendeta Erwin Pantasitumean beserta seluruh pengurus gereja 5280 Spread God's Word Church, Colorado, dan umat Kristiani yang diberkati Tuhan. Saya Konsul Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles, Saud Purwanto Krisnawan beserta seluruh keluarga besar KJ Los Angeles mengucapkan selamat hari jadi yang ke-29. Semoga SGW Church dapat menjadi penyebar benih damai dan kebaikan serta berperan sebagai perpanjangan tangan negara untuk perlindungan warga negara Indonesia di Colorado. Semoga kesehatan dan kedamaian selalu menyertai kita semua. Amin. Kasih darinya datanglah kehidupan Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk semua saudara-saudaraku yang ada di Colorado, USA atau Amerika Serikat. Kembali saya Raden Sirait menyapa saudara-saudari dari tanah air tercinta Indonesia untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-29 Gereja SGW
Spread God's Word Colorado, dan juga selamat untuk penyelenggaraan yang kedua, Colorado Bermazmur dengan tema bersyukur dalam pujian. Minggu 26 Maret 2023 di Colorado, USA, Amerika Serikat. Mari kita senantiasa bersyukur melalui puji-pujian dan penyembahan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita semuanya. Semoga dengan terselenggaranya acara ini, kita semua makin dekat kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Ya, terima kasih untuk mereka berdua yang sudah menyempatkan waktu dan mengirimkan video untuk kita, ya, gereja di tempat ini. Haleluya. Kita langsung masuk firman Tuhan, saudara. Ya, Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-20. Matthew chapter 28 verse 16 to 20. The Great Commission. Then the 11 disciples went away into Galilee to the mountain which Jesus had appointed for them. When they saw him, they worshiped him, but some doubted. And then Jesus came, verse 18, and Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and I am with you always, even to the end of the age. Amen. Haleluya. Tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Berbicara untuk semua kami, Tuhan. Biarlah hanya hikmat-Mu dan bukan hikmat manusia yang kami dengarkan. Sembunyikan terus hamba-Mu di balik kayu salib-Mu, Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. This is the command that the Lord Jesus gave after the what? The resurrection. Amen. Yeah. And before his ascension into heaven. We are given this opportunity through our resources that we have. As we just been given the time to celebrate our 29th anniversary, yeah, and we all pray that through this celebration, someone get healed, someone get strengthened, and more than that, someone will repent, right? Be repented. A proclamation, yeah, through this celebration that our God is good to His church. He is really good to His church. And through this event, we want to bring glory into His name only. Amen? Yeah. We as a church, we don't want to take any credits and glory that belong only to Jesus alone. Amen? Everything that happened, all the things that, wow, beautiful, wow, successful, all this, all that, you know, it's not for you. It's not for this church. It's for Him only. Amin. Semua itu, saudara, apa yang saudara dan kita semua berikan, ya, yang terbaik, bukan untuk saudara, bukan untuk saya, bukan untuk gereja ini, tetapi hanya untuk Tuhan.
Biar hanya nama Tuhan dipuji-puji, biar hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Ya. All the glory belongs to Jesus alone. This church is only a very, 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 very small vessel of a great work of God in this world. Perhatikan, saudara. Kita ini hanya alat Tuhan di dunia ini. Untuk apa? Kabar kebaikan, pemberitaan kabar Injil itu, ya, pekerjaan Tuhan yang sangat besar itu di dunia ini. Kecil, saudara. You small vessel. So we gotta have to remember that. We gotta have to be thankful we've been chosen to be doing the great work of God. Amen. Kalau sampai kita juga diberikan, ya, kepercayaan oleh Tuhan untuk melakukan itu, saudara, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya, this week, ya, we filled with so many things that given me an assurance that the Lord Jesus still in control. Amen. He is still in control. Ya. Everything that's went on, yeah, to know and to understand that God is still in control will give you the strength to get through all the things that this world will throw at you. When you know and understand that God still in control, that's the strength of your life. Kalau kita melihat kalau Tuhan itu, ya, masih memegang kuasa di dalam segala kehidupan yang saudara sedang lalui hari-hari ini, engkau menerima kekuatan itu sendiri. Amin. Karena apa, saudara? There are so many things that will weaken you. So many things around you that will weaken you and pressure you and get you depressed. Right? But most of all, when you understand and realize that God is still everything is still in His control, yeah, you know that pressure, the relief of that pressure, come off your life. Amen. Yeah, it came at us fast and consistent with one purpose. Everything that get thrown at you from this world, there's one purpose, is to get you your eyes, yeah, your focus, yeah, your vision away from God. Tujuannya hanya satu, saudara, supaya fokus saudara yang tadinya saudara sedang tujukan kepada Tuhan beralih akan kondisi-kondisi di sekitar kita. Amin. This destruction have one purpose. That is to stop the wonderful work that God already put in your life, the wonderful work of God in your family's life, and especially in this church. John 10 verse 10 dikatakan demikian, saudara. Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, ya, Yesus katakan, saya datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. The thief does not come except to steal. Dia nggak datang kecuali hanya untuk mengambil, mencuri, dan membunuh, and to kill and to destroy. I have come that they may have life and they may have it more abundantly. Jadi bukan hanya diberikan kehidupan, bukan mempunyai suatu hal yang membuat engkau tetap bisa berjalan, tetapi memberikan kehidupan yang sangat luar biasa, yang berlimpah-limpah. Haleluya. Amin. There are two different people that will come and impacted your life. And then the end result are different. Hanya dua modelnya, saudara.
Yang satu datang untuk mencuri, yang satu datang untuk memberi. One will take, ya, and destroy. One will give and build, ya, your life. One is dead and the other is abundant life. Lihat perbedaannya, saudara. Sangat jauh. Amin. Ya. Nggak ada di tengah-tengah, saudara. There's nothing in the middle. Hanya dua model orang yang datang kepada kehidupan saudara. This passage talking about the life of the believer and the life of the church. There is a divisive spirit that is working in this world. Spirit that wants to bring chaos. Spirit that wants to bring anger. Spirit that wants to bring confusion. Spirit that wants to give and bring distrustful. And many other destructions. This spirit is working well in this world right now. Well in this world right now. Ya, kemarin di Indonesia heboh, saudara. Ya, I don't know if you guys follow this. Ya, I don't know if you guys follow this. The World Cup under 20, ya. U20, under 20. Just because of some things, some people that won't accept one nation to come to Indonesia, which is Israel. Yeah, FIFA said, if you don't want this happen, we're gonna take it over and then bring it over to another country, and that's already disqualified right away. Distrustful. Ya, ada orang-orang yang membuat apa? Confusion. Ya, confused, saudara. Ya, confused. Ya, mereka nggak suka sama Israel. Mereka bilang, saya nggak terima Israel karena kami mendukung Palestina. Duta besar Palestina untuk Indonesia aja bilang nggak apa-apa. It's okay, they can come. They can come. Itu duta besar Palestina yang didukung, ya. Pelatih daripada Palestina itu adalah warga negara Israel, saudara. Ada dua pemain yang di klub bangsa Israel itu adalah orang Palestina, saudara. So what happened? Sekarang ya Indonesia nggak bisa main bola di gelanggang internasional, di mana-mana nggak bisa. Tetapi Palestina sama Israel tetap main, saudara. Uneducated, confused. Manusia gampang dibikin confused, saudara. Kalau kita anger come within you, and the anger taking over your life, confusion will also taking over your life. Jadi nggak ngerti cara berpikirnya itu terbalik-balik, saudara. That's the spirit it's working all around us. Yeah. And the spirit also penetrating the church, believe it or not. The life of the believers. Jadi sekarang bukannya hanya di luar juga, saudara, ini udah mulai masuk ke dalam gereja. Udah mulai confused sekarang. Ya, sama, hampir mirip-mirip jadinya. The spirit will bring distrustful, right?
and confusion and anger and many other things. The goal is to destroy the church and all the good works in it. Hallelujah. Wake up, church. Through the 29 years of the existence of this church, I witnessed the same spirit still at work. This is not the first time I've seen this kind of spirit working in the church. I'm talking about this church here. The Spirit works through a situation and through a person. The Spirit using him or her to do the work. Yang namanya roh yang seperti ini, saudara, bisa pakai siapa aja. Can use anyone. Jangan bilang saudara dan saya itu kuat, saudara. They can use anyone. You gotta have to realize this, right? Kita harus mengerti akan hal ini. Ini tipu muslihat iblis yang sedang bekerja, saudara. Iblis nggak bekerja di luar-luar sana sekarang, saudara. The devil, he won't work outside, no more go inside right now. Karena yang sedang bertahan pada akhir zaman ini cuman gereja, saudara. You cannot trust government, you cannot trust all that kind of stuff. We only trust the word of God and His church. Makanya apa? Gereja sekarang lagi mau dibikin apa? Diporak-porandain, saudara. Kita harus bangun, kita harus bisa melihat akan hal ini. There are many different pastors, shepherd, gembala, saudara, coming through and ministered in this church and gave up and left because they cannot handle the intimidation that enemy presented. Nggak tahan, saudara. Orangnya masih ada semua, bisa tanya. Nggak ada yang tahan. They're all like, I better just go somewhere else. I'm just gonna go different place. I'm just gonna go minister different, church. And they left and leave the sheep, the church by itself. This history cannot be erased, right? It's been done. Kita nggak bisa lupain akan hal ini. They all gave up and left this church. But you know what? God never gave up. Hallelujah. Tuhan nggak pernah gave up of this church. Manusia bisa angkat tangan, tetapi Tuhan turun tangan, saudara. It's so amazing. So many people, if we see the miracle that God has done in this church, you will be amazed. He loves His church and He really cares about this church. He built this church back up from the ruins into what it is right now. And you know what? He is not done yet. Hallelujah. He is not done yet. He's just getting started. Amen? He's still growing. And He's still working. His plan is still going. And it's still going strong and well. And I believe that God will finish His work in this church. Amen? Berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan, saudara. This same spirit, saya kenal ini, saudara. I recognize this spirit.
This same spirit of division is working and coming back. We're gonna rebuke it together in the name of Jesus. Amen? And try to destroy this church again. Are you allowing this to happen? We're not gonna allow this to happen. Okay. This spirit can use anyone to do its work. It can use your friends. It can use your family. It can use your husband. It can use your wife, your children, and even the servant of God. Bahkan saudara, hamba-hamba Tuhan aja bisa dipakai untuk memecah belahkan gereja, saudara. Gak ada yang immune. We gotta have to recognize this. We gotta have to be unite together and then fight this together. Amen? Gak bisa kita biarin yang begini-begini, saudara. This is not the time for that now. Hallelujah. When your vision become blurred by motivation of man and not by the vision of God, the devil can use that to destroy the ministry of God. And I will not allow that to happen again. Hallelujah. Nehemiah 4. I'm going to keep coming back to this one here, because this is the vision that God gave for this church. Supaya kita to refresh, ya, kita sama-sama melihat dan kita sama-sama mengenal apa sih visi Tuhan untuk gereja ini. Nehemia 4 ayat 7 sampai 23, saudara coba buka sama-sama. Nehemia 4 roh-roh confusion ini kita harus hancurkan, saudara. Haleluya. Nehemia 4:7. Ya, saya baca aja cepat-cepat ya, saudara ya. Now it happened when Sanballat, Tobiah, the Arabs, the Ammonites, and the Ashdodites heard that the walls of Jerusalem were being restored and the gaps were beginning to be closed, that they became very angry. Dikatakan apa? Maka sangat marahlah mereka. When there is something good going on in the work of God, the advancement of the plan of God in your life and the life of the church, somebody will not liking it. Ada yang gak suka akan hal itu, saudara. Ya, seperti orang-orang ini dikatakan Sanballat, Tobiah, orang Arab, orang Amon, dan orang Asdod ini, pada saat mereka mendengar akan hal ini dan dikatakan bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem mulai maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Bukan hanya marah, sangat, saudara. Bukan hanya nggak suka, saudara. I don't like those people. They get angry at you. Very angry, bukannya hanya angry, saudara. Very angry. And all of them, ayat 8, all of them conspire together to come and attack Jerusalem and create apa dibilang? Confusion. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Roh confusion itu membuat apa? Kekacauan, saudara. Perpecah belahan, semuanya. Ini dia, sama. Haleluya, kekacauan. Nevertheless, we made our prayers to God
to our God, and because of them we set watch against them day and night. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Apa senjata saudara dan saya pada hari-hari ini? What is the power that you have in your life nowadays? Just pray. Kepada siapa pray-nya? Our Lord God in heaven. Amen. Itu yang kita bisa lakukan. Ya. Pada saat akan hal-hal seperti ini terjadi, when you start seeing this thing happen in your life and in your family, in your church, what you do? Don't come back and then talk back to those people. What do? You go to the Lord and then start what? Start praying. Kami berdoa kepada Allah, kami mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam. Now, when you start praying, you know all these people, what you do? You start mengadakan penjagaan, saudara. Memperhatikan orang-orang seperti ini yang ditunggangi oleh roh perpecahan ini. You start knowing all these people, but you don't talk to them. What you do? You pray. Amin. Tapi kita jangan sampai nggak perhatikan, saudara. Jangan masa bodoh. Ini kan bukan urusan saya. Right? When you know something like that happened to your brothers or to your sisters, what you do? You pray for them. Berdoa untuk mereka, saudara. Ya. Maaf ya. Bukannya diangkat telepon. Kenapa sih? Ada apa? Oh ya? Ceritanya gimana? Haleluya. Yang tadinya maksudnya baik jadinya apa? Ya bisa, saudara. Itu bisa ditunggangi oleh iblis, saudara. Niat baik saudara pada saat engkau lakukan seperti itu bisa disalahgunakan oleh iblis untuk menungganginya. Akhirnya apa? Ada kekacauan. Kekacauan sama, saudara. Then Judah said, the strength of the laborers is failing. Ya, ayat yang ke-10. There is so much rubbish that we're not able to build the wall. Kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih banyak, tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Mulai apa? Kalau hal-hal seperti ini sudah mulai masuk, apa yang terjadi, saudara? Mulai pada lemes semuanya. Waduh. Yang tadinya semangat, saudara, udah mulai. Ya kan? Kurang cairan itu, ya kan? Tadinya ngangkat apa aja nggak ada. Ya kan? Yang harusnya berdua ngangkatnya sendiri, ngangkatnya, ya kan? Kalau yang begini sendiri aja, nggak bang? Semangat. Tapi kalau semangat udah mulai kendor, apa yang terjadi? Sudah semuanya susah. Mau ngapa-ngapain kayaknya. Ketemu jam berapa? Jam 7. Jam 7. Ya kan? Tapi kalau udah semangat, saudara, jam 7, kenapa nggak jam 6 aja? Amin. Haleluya. Beda, saudara. Kalau udah semangat. Tapi yang pertama-tama diambil apa? Yang diambil itu, ya, sukacita itu, saudara. Sukacita, damai sejahtera diambil, akhirnya apa? Langsung semangat itu mulai kendor, saudara. Ayat yang ke-11. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan. Ini dia yang paling berbahaya, saudara. Saya tahu nggak ada di sini.
Kalau sampai ada orang-orang seperti ini masuk menyelinap ya ke tempat ini hanya untuk apa? Jadi mata-mata, saudara. Just for the spy, ya kan? Espionage. Ya kan? When is the time to strike? Wah, haleluya. Musuh di dalam ini pelampung. Oh, selimut. Haleluya. Orang yang seperti ini, saudara, dikatakan apa? And our adversary said, they will neither know nor see anything till we come into their midst and kill them. Membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu dengan apa? Mereka masuk, saudara. They go into the work itself, ya, dan mulai apa? Menghancurkan dari dalam. That's the same spirit. I recognize this spirit. So it was when the Jews who dwelt near them came and they told us 10 times, from whatever place you turn, they will be upon us. Mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Mulai kekhawatiran datang, saudara. Kekhawatiran datang. Ini mah udah nggak mungkin lagi nih. There's nothing we can do about this. This is hopeless. They will surrounding us. They will surround us. We don't have no chance. From whatever place you turn, they will be upon us, dibilang. For wherever place you turn. Jadi nggak ada lagi tempat yang bisa mereka percayai lagi, saudara. Bahaya nggak? Jadinya semuanya saling mencurigai nih. There is no more trust. Itu mulainya dari situ. That's how it's all starting. Akhirnya apa? You cannot talk to this guy. You cannot talk to this guy. Tadinya saya bisa ngomong sama dia, sekarang udah gak mau lagi. Kenapa? I don't trust her. I don't trust him. This is the same spirit, still working. Therefore I positioned men behind lower parts of the wall at the opening, and I set the people according to their families with their sword, their spears, and their bows. Tetapi saudara, Nehemia tidak mau apa? Menyerah. Nehemia bilang apa? I'm not gonna give up. I'm gonna do something about this. We gonna do something about this. Amen. Ya. Di dalam kehidupan saudara, keluarga saudara, hal-hal seperti ini bisa terjadi. Don't give up. Our God still in control. Nehemia bilang apa? Saya akan menempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah. Dengan kata lain, sekarang mereka bersiap-siap untuk apa? Berperang, saudara. Ready to go to war. Nggak boleh lagi diam-diam. Ya. Hal-hal yang seperti ini we have to cut down and destroy. Amen. 14. And I look and arose and say to the nobles, to the leaders, and to rest of the people, do not be afraid. Perhatikan saudara. Ayat 14 dikatakan, do not be afraid of them. Remember the Lord great and awesome. And fight for your brethren, your sons, your daughters, your wives, and your houses. Haleluya. Saudara, Allah yang akan berperang melawan mereka. Allah yang akan berperang untuk engkau. Dia katakan, do not be afraid. Remember the Lord great and awesome, and fight for your brethren. Untuk saudara-saudara, untuk saudara dan saya, your sons, your daughter, your wives, and your houses.
Amin. Kita harus mengimani akan hal ini. When Goliath, remember? When Goliath come, dia menantang semua bangsa Israel, saudara. Ya, dibilang, siapa jagoan kalian? Datang sini. The spirit of fear coming over the life of all the Israelites at that time. Semua, saudara, pahlawan-pahlawan yang perkasa, mereka yang biasanya sudah biasa berperang, saudara, waktu dengar Goliat bilang begitu, nggak ada yang berani. Everybody say, kamu aja deh, kamu aja deh, ya kan? You are strong man, you young still, it's okay. No, you old, it's okay. Kamu aja, ya kan? Udah tua, udahlah sekalian aja, bye-bye gitu kan. Selesai. Gak ada yang berani, saudara. Raja Saul, saudara, itu bukan orang biasa-biasa. Raja Saul itu biasa. The King Saul, he used to go to war. Dia bukan orang yang baru kemarin ngelihat perang, saudara. Intimidate by Goliath. Karena apa? He is big. He is tall. He is strong. Waktu Daud lihat hal seperti itu, dia bilang, kenapa kalian takut? Kira-kira mereka bilangnya begini. Lo nggak lihat tuh Goliath? Hah? Siapa yang nggak takut sama yang kayak begini? Tetapi Daud bilang, aku datang di dalam nama Tuhanku yang luar biasa, yang perkasa. Amin. I come in the name of the Lord. Dengan kata lain, saudara, pada saat ada hal-hal yang menghimpit kehidupan saudara-saudara yang memang, saudara, mustahil kalau saudara dan saya bisa melakukannya. Mustahil. Ini adalah suatu keadaan yang nggak bisa lagi kita selesaikan. Impossible. Pada waktu, ya, kita sudah mulai angkat tangan sekali lagi, saya katakan, Tuhan akan turun tangan. Amin. When it's impossible, there is the time for the Lord to come down upon your life. Remember the Lord great and awesome. Remember that. Tuhan, saudara, bukannya Tuhan yang dibuat oleh tangan manusia. Bukannya Tuhan yang makan rumput itu, saudara. Ya. Tuhan, saudara, itu luar biasa. Our God, ya, is a great God, is an awesome God. Hal yang mustahil sama Tuhan, ya, nggak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Ayat yang ke-15, it happened when our enemies heard that it was known to us that God had brought their plot to nothing, that all of us returned to the wall, everyone to his work. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing, ke pekerjaan luar biasa, saudara. Pada waktu semangat itu kembali, pada waktu mereka melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. When you know and realize that our God is great, you know what happened to you? Semangat itu kembali, saudara. Iya ya, Tuhan kita luar biasa. Masa hal-hal yang seperti ini, hal yang kecil sepele seperti ini bikin saya down? Kecil banget. My God is so big. Nothing impossible for Him. Mereka kembali lagi, saudara, semangat, mulai lagi semangat. Mana. Haleluya.
Mana yang perlu diangkat, mana yang perlu diangkat ya. Ya, jangan TV orang yang diangkat. Amin. Ya, luar biasa saudara. Mulai kembali lagi. Dan Tuhan menggagalkan. Siapa yang menggagalkan rencana mereka, saudara? It's not man, right? Dibilang apa? And it happened when our enemies heard that it was known to us and that God has brought their plot to nothing. Siapa yang bikin their plot to nothing? Our God. Bukan kepintaran manusia. Mereka tadi udah nggak ngerti mau bikin apa, amin. Tetapi ke atas doa-doa mereka, Tuhan sendiri yang menggagalkannya, saudara. Haleluya. Ya, hidup kita ini semuanya bergantung kepada Tuhan. Your life depending on God. Gak bisa dipisahin. Ya, kadang-kadang kita suka milah-milah. Kalau yang ini saya kasih Tuhan, kalau yang ini saya ambil alih sendiri. I think I can take care of this. No, everything. Semuanya serahkan pada Tuhan. Amin. Ya. So it was from that time that half of my servant worked, verse 16, worked at construction, while the other half held the spears, the shields, the bows, and wore armor, and the leaders were behind all the houses of Judah. Apa yang terjadi, saudara? Ya, pada saat itu mereka realize everyone mempunyai apa? Andil masing-masing, saudara. Every single one of us, ada hal yang Tuhan ingin nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Perhatikan di sana, nggak semuanya pegang pedang, nggak semuanya pegang senjata. Ada yang membangun, ada yang memegang senjata, ada yang berjaga-jaga, dan ada juga yang tinggal di dalam rumah. Artinya dengan apa? Ada juga yang tetap berdoa, saudara. Semuanya mempunyai apa? Posisi masing-masing. Angkat senjata, saudara, hancur juga. Kalau semuanya pegang pedang, saudara, hancur juga. Kalau semuanya membangun, nggak ada yang megang pedang, hancur juga. Wah, kalau semuanya berdoa juga, hancur juga, saudara. Ada bagiannya masing-masing. Amin. Wah, kasihan ya. I'm so sorry to hear about you. I'll bring you up with prayer. Bagus nggak doa? Bagus, saudara. Tapi apa yang sedang dia sekarang sedang butuhkan apa? Makanan mungkin. Amin. Aduh, kasihan ya. Saya bantu dalam doa. Saya bantu dalam doa di dalam nama Tuhan Yesus. Baik nggak? Baik. Tetapi ada yang lebih baik apa? Dia lagi nggak pakai baju, saudara. Masing-masing mempunyai bagiannya, saudara. Those who build, 17, yang membangun tembok, orang-orang yang memikul dan mengangkut, melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya dan di samping berdiri peniup sangkakala. Peniup sangkakala. Ya, sangkakala, peniup sangkakala itu selalu berhubungan dengan apa? Pujian. Selalu berhubungan dengan apa? Penyembahan. Gak bisa ketinggalan, semuanya harus berjalan bersama. Ya, ucapan syukur. Mereka meniup sangkakala itu dalam keadaan enak gak? Enggak, dalam keadaan tertekan. But they gotta have to say God is good. Haleluya. Amin. Setiap saat, saudara. Dan mereka lakukan bersama-sama. Then I said to the nobles, to the rulers, and the rest of the people, the work is great,
and extensive, and we are separated far from one another on the wall. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita berpencar pada tembok yang sangat satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. God will fight for us. Amin. Diingatkan, ya, pekerjaan ini besar. This work is great. Ya. Apa yang Tuhan sedang ingin lakukan di dalam gereja ini bukan yang sedang kita lihat sekarang ini, saudara. Apa yang Tuhan sedang ingin kerjakan itu luar biasa besarnya. Percaya nggak, saudara? It's great. It's not big, it's great. Ya, mungkin kita yang orang tua mungkin nggak lihat nanti hasilnya, tetapi it's okay. Anak cucu kita, amin, yang akan meneruskan akan hal itu. Tetapi kita harus bisa mengenal akan satu hal, ya, suatu hal yang Tuhan sedang ingin lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya. So we labor in the work, and half of the men held the spears from daybreak until the stars appear. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang memegang tombak dan merekahnya, orang memegang tembok dan merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Ya, berganti-gantian. Semua ambil bagian, saudara. Ya. 22. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Wow, ya, nggak kenal capek ini mereka. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Haleluya. It's a non-stop effort. Non-stop effort, ya, nggak begini, saudara. You have to be consistent in God, amen. Harus konsisten, saudara, di dalam Tuhan. Iman saudara, kita semuanya, makanya kita ada di sini saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Konsisten, jangan kemarin panas banget, ya kan? Sampai kalau lagi nyanyi kakinya udah melayang-melayang, saudara, kan, menyembah. Ya, panas banget, saudara. Yang di dekatnya aja sampai panasan, ya kan. Tapi tiba-tiba minggu depan, kenapa nih? What happened with you? Ya, ada yang bilang apa? Benderanya apa? Mana terbalik? Dihancurkan itu bendera-bendera terbalik, ya kan? Nggak ada lagi yang terbalik-terbalik, saudara. Ya, harus panas terus, saudara. Amin. Suam-suam, ya, apa? Suam-suam kuku, ya, dimuntahkan sama Tuhan. Ya, kita jangan lagi seperti itu. The enemy is working hard to destroy God's work in His people. And I warn you that this is used by the Spirit to ruin God's work. Ya, jangan sampai, ya, dimanapun kita, saudara, ya, dimanapun kita, jangan sampai kita mau dipakai alat sebagai orang yang ingin merusak pekerjaan Allah dimanapun. Berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Amin. You're not dealing with men, but you're dealing with the Almighty God Himself. You don't want to get advance from God. Kalau misalnya ada sesuatu hal terjadi, ya, ada orang yang ingin merusak pekerjaan Allah, ya,
baru ada orang yang datang memberikan sesuatu hal kepada dia, ya itu nggak terlalu ini. Tapi kalau Tuhan sendiri yang turun tangan atas orang itu, saudara, akibatnya sangat tragis. Banyak di Alkitab cerita tentang akan hal ini. Jangan main-main. Jangan suka korek-korek pekerjaan Tuhan. Jangan suka korek-korek hamba Tuhan, siapapun itu. Ya. Tanggung jawabnya dia itu sama Tuhan langsung, saudara. With God. The Almighty God. Ya. For all of us here, there is no two ways about this. It's either you are with us or you are against us. The choice is yours. We don't need audience. Kita nggak butuh penonton-penonton, saudara. We need players, right? Pastor Mel bilang apa? Kita butuh pemain. Kita perlu pemain, bukan penonton. We need players, the doers, the servant that wants to do the good works of God. Hallelujah. Brothers and sisters that are willing to walk in one heart, in one accord, to fulfill the Great Commission of Jesus Christ. Amen. Luke 11 verse 23. Dibilang apa? He who is not with me is against me, and he who does not gather with me scatters. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Haleluya. Nggak ada, saudara, ya, jalan aman-aman di tengah begitu, ya kan? Gray water or gray apa namanya warnanya, ya. Kita di apa namanya komunitas, ya, di komunitas kita kebiasaan, saudara, kita maunya cari aman. Amin. Mau cari aman, saudara, biar jangan apa? Waduh, nggak enak saya nanti dimusuhin sama yang A. Kalau begini nanti saya dimusuhin sama yang B. Jadi nggak ada warnanya, saudara. Memang hidup ini adalah choice. Pada saat kita mengambil keputusan, ada hal yang harus kita pikul, saudara. Ada harga yang harus saudara dan saya bayar. When we stand on something, pada saat kita berdiri di dalam suatu kebenaran Allah, itu belum tentu semua orang suka sama saudara. Enggak. Saudara mimpi. Kalau bilang, wah, saya tuh mau everyone like me. Iya, karena saudara nggak ada warnanya. Abu-abu, saudara. Ya, nggak jelas, nggak kelihatan warnanya. Unclear. The vision is clear for this church. If you're not seeing this vision in your life, you are wasting your time attending this church. And you are wasting your time coming to this church. Kalau saudara tidak menangkap visi yang Tuhan sudah berikan atas gereja ini, saudara menghabiskan waktu saudara percuma datang ke gereja ini, saudara. Sorry to say, you're wasting your time. I'm suggesting that you find
other church that will fill and satisfy your ego. Yang bisa memuaskan ego saudara. Ini bukan tempatnya. Visi Tuhan atas gereja ini udah set, udah diberikan, ya. Kita harus melakukannya bersama-sama, saudara. Unite, brothers and sisters, and walk together to achieve that vision. Haleluya. Gak bisa lagi, saudara. Jangan sampai kita dimain-mainkan dengan hal-hal yang tidak baik itu. I'm serious about this. You are wasting your time. You are wasting our time. And most of it, you are wasting God's time. Matthew 7:6. Kok bisa wasting God's time? Ini ada, saudara. Matius 7 ayat 6. Dibilang apa? Do not give what is holy to the dogs, nor is your pearls before swine, lest they trample under their feet and turn and tear you in pieces. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Haleluya. Kasar banget ya firman Tuhan ya. Ngomong soal anjing, ngomong soal babi, saudara. Jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing, saudara. Ya, karena sebentar lagi kita sendiri yang akan digigit lagi, saudara. Ya, mutiaramu kepada babi, saudara. Saya ingat banget ini ya. Hamba Tuhan ini, saya lupa dulu siapa ini hamba Tuhan ini yang cerita tentang hal ini. Dibilang begini, iya, coba saudara berikan dimandiin babinya, dibersihin, disabunin, disampoin, dipitain gitu ya kan, dikasihin lipstik, wah udah bagus, udah harum, ya, tinggalin di jalan. Apa yang mereka cari? Lumpur kubangan, saudara. Lumpur kubangan. Kadang-kadang ada orang-orang seperti ini, saudara. Some people will do still like this, act like pigs. Diberikan yang terbaik, dikasih perhatian yang terbaik, tetapi nyarinya yang haleluya. Ya. Si Roy ketawa-ketawa. Kenapa? Mikirin lipstik ya. Iya. Terima kasih kepada hamba Tuhan itu. Saya nggak tahu siapa itu waktu itu, lupa saya. Yang saya ingat terus sampai sekarang. Ya. Ya, penutupannya saudara. Ya. This church will not playing around and wasting our time with pigs. Amen. But here we are brothers and sisters that are working together and serve each other with one common goal, that is to bring glory to the kingdom of God in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Kita nggak lakukan semuanya ini, saudara, untuk kepentingan pribadi. Kalau saudara saya masih memegang ego saya, gereja ini bukan tempat saudara. If I still keep with my own ego, I'm not belong to this church. If you still keep your ego, you not belong to this church. Leave your ego outside and don't bring it here. Okay? We want to grow together, amen?